Šargarepa, hrskava, narandžasta, sočna i na izgled sasvim obična, a zapravo je jedna od najzdravijih i najkorisnijih namirnica koje možemo da unesemo u organizam. Danas govorimo sve o šargarepi, njenom poreklu, nutritivnoj vrednosti, zdravstvenim benefitima, načinima upotrebe, zanimljivostima, kao i raznim jelima u kojima se koristi. Ostani do kraja videa jer ćemo proći kroz sve što treba da znaš o ovoj neverovatnoj biljci. Krenimo od početka, od porekla šargarepe. Verovali ili ne, šargarepa nije uvek bila narandžasta. Prve poznate šargarepe potiču iz centralne Azije, pre svega sa prostora današnjeg Afganistana. Tamo su bile tamne, ljubičaste, žućkaste ili čak beličaste boje. Tek kasnije u Holandiji selekcijom je dobijena narandžasta varijanta kakvu danas najčešće vidimo u prodavnicama i baštama širom sveta. Danas se uzgaja svugde, od Evrope preko Azije pa sve do Amerike. Šargarepa je dvogodišnja biljka koja pripada porodici štitarki, istoj porodici u kojoj se nalaze peršun, celer i paškanat. U prvoj godini razvija jestivi mesnati koren, a u drugoj cveta i formira seme. Upravo taj mesnati koren je ono što mi najčešće jedemo. Sada prelazimo na ono što većinu najviše zanima, nutritivna vrednost šargarepe. Šargarepa je niskokalorična namirnica. U 100 grama šargarepe nalazi se približno 40 kalorija, što je čini idealnom za sve koji vode računa o telesnoj težini. Bogata je vlaknima, što doprinosi boljoj probavi i dužem osjećaju sitosti. Međutim, ono po čemu je šargarepa najpoznatija su vitamini, posebno vitamin A. Tačnije, šargarepa sadrži beta-karoten, pigment koji daje prepoznatljivu narandžastu boju i koji se u našem organizmu pretvara u vitamin A. Vitamin A je neophodan za normalan vid, zdravlje kože, imunološki sistem i rast ćelija. Pored vitamina A, šargarepa sadrži i vitamine C, K i pojedine vitamine B grupe. Od minerala tu su kalijum, kalcijum, gvožđe, fosfor i magnezijum. Kalijum je posebno važan jer doprinosi regulaciji krvnog pritiska i pravilnom radu srca. Šargarepa je takođe bogata antioksidansima. Osim beta-karotena sadrži lutein i zeaksantin, supstance koje imaju važnu ulogu u zaštiti očiju i ćelija od oštećenja slobodnim radikalima. Hajde sada da govorimo o zdravstvenim benefitima šargarepe. Prvo, šargarepa i vid. Gotovo svi smo čuli rečenicu jedite šargarepu, dobra je za oči. To nije mit bez osnova. Vitamin A i karotenoidi doprinose normalnoj funkciji vida, posebno noćnog vida, i učestvuju u zdravlju mrežnjače. Naravno, šargarepa sama neće rešiti probleme sa vidom, ali je važan deo uravnotežene ishrane. Drugo, šargarepa i koža. Antioksidansi i vitamin A učestvuju u regeneraciji kože, pomažu u održavanju elastičnosti i utiču na zdrav i prirodan izgled kože. Beta-karoten je poznat i po tome što doprinosi blago preplanulom tonu kože kada se unosi kroz duži vremenski period. Treće, šargarepa i imunitet. Vitamin C i ostale bioaktivne materije iz šargarepe
pomažu organizmu da se lakše izbori sa infekcijama i podržavaju prirodnu odbranu tela. Četvrto, probava. Vlakna u šargarepi doprinose redovnoj stolici i zdravlju creva. Ona pomaže peristaltiku i balans crevne flore. Peto, zdravlje srca i krvnih sudova. Šargarepa, zahvaljujući vlaknima, kalijumu i antioksidansima, doprinosi održavanju zdravlja kardiovaskularnog sistema i ravnoteže masnoća u krvi u okviru zdravih životnih navika. Naravno, važno je naglasiti da nijedna namirnica nije čudesni lek, ali šargarepa je snažan saveznik u raznovrsnoj i uravnoteženoj ishrani. Sada prelazimo na upotrebu šargarepe u kulinarstvu. Šargarepa je izuzetno univerzalna namirnica. Može se jesti sirova, kuvana, pečena, dinstana ili blendirana. Najčešće je koristimo u supama, čorbama, varivima, salatama, dinstanim jelima, sokovima i desertima. Kada je jedemo sirovu, najčešće je grickamo kao međuobrok ili je rendamo u salate. Sirova šargarepa je hrskava i osvežavajuća, odlična opcija za zdravi snek. Kuvana šargarepa je nezaobilazni deo supa i čorbi. Tokom kuvanja deo vitamina C se smanjuje, ali se povećava iskoristljivost beta-karotena, pa telo može lakše da ga apsorbuje. Pečena šargarepa na visokoj temperaturi dobija blago slatkast ukus zbog karamelizacije prirodnih šećera. Odlična je kao prilog uz razna jela, posebno kada se peče zajedno sa krompirom, tikvicama ili batatom. Batat je slatki krompir. Sok od šargarepe je posebno popularan. Može se piti samostalno ili u kombinaciji sa jabukom, pomoranđom, limunom ili cveklom. Takav sok je bogat vitaminima i prijatnog ukusa. Šargarepa se koristi i u slatkim jelima. Najpoznatiji primjer je kolač od šargarepe, takozvani carrot cake. Rendisana šargarepa daje sočnost testu i lepo se kombinuju sa orasima i cimetom. Šargarepa se često koristi i u tradicionalnoj kuhinji Balkana. Nalazimo je u pasulju, gulašima, raguima, đuveču, musakama, ali i kao deo tušije. Dodaje boju, miris i blagu slatkoću jelima. Tu je i pitanje da li je bolje sirova ili kuvana šargarepa. Odgovor je obe imaju svoje prednosti. Sirova šargarepa je bogata vitaminom C i vlaknima, dok se iz kuvane lakše apsorbuje beta-karoten. Idealno je kombinovati obe varijante kroz nedelju. Još jedna zanimljivost, šargarepa se može koristiti i u listovima. Listovi šargarepe su jestivi i mogu se koristiti u supama, smutijima ili kao zamena za peršun, ali se manje koriste u svakodnevnoj ishrani. Kako odabrati i čuvati šargarepu? Birajte čvrste, glatke i jake boje korena, bez omekšalih delova i buđi. Ako šargarepa ima zelene listove, oni bi trebalo da budu sveži i nevenuli. Kod kuće je najbolje čuvati je u frižideru, u zatvorenoj posudi ili kesi, jer u suprotnom brzo dehidrira i postaje gumena. Kada je reč o čuvanju, šargarepa se može zamrznuti. Pre zamrzavanja je dobro planširati, kratko prokuvati, a zatim ohladiti, kako bi zadržala boju i teksturu. Još jedna prednost šargarepe je njena pristupačnost. Jeftina je, lako dostupna i može se nabaviti tokom cele godine. Upravo zbog toga je savršena namirnica za svakodnevnu upotrebu. Ukratko, šargarepa je nutritivno bogata, niskokalorična, dobra za imunitet, podrška zdravlju očiju i kože, korisna za varenje i svestrana u kuhinji. Ako želiš da obogatiš svoju ishranu, samo dodaj šargarepu u supu, u salatu, u prilog, u sok, pa čak i u kolač. Malo je namirnica koje su istovremeno tako jednostavne i toliko dragocene. Ako ti je ovaj sadržaj bio koristan, podrži video lajkom, klikni na subscribe i podeli ga sa nekim kome bi značio. Piši u komentarima kako ti najviše voliš da jedeš šargarepu i u kojim jelima je najčešće koristiš.
Dragi gledaoci, hvala na pažnji i prijatan dan.